quiero decirles que el pastor anda en Panamá. I want to tell you the pastor's in Panama. Lo invitaron a predicar allá They invited him to go preach, y está allá desde el jueves. and he's been there since Thursday. Y hoy va a estar predicando creo que 2 o 3 veces. And today he's going to be preaching 2 to 3 times. Y entonces le vamos a mandar un saludo porque me va a ver. We're going to say hi because he's going to see the video. El martes que regrese va a estar checando el video en online When he gets here Tuesday, he's going to check the video online. para checar a ver qué dije de él, no qué dije de Cristo. He's going to watch us just to see what I said about him and not about Christ. Es bueno estar en la casa de Dios. It is good to be in the house of the Lord. Yo sé que es fin de semana de festivo, I know it's a festive weekend, pero no hay mejor tiempo que alabar a Dios que todos los días. but there's no better time than to worship God every day. El salmista decía, mejor es un día en tus atrios. The psalmist used to say it is better one day. Es mejor un día en la casa de Dios It is one day is better to be in the house of the Lord que 1000 años fuera de ellos. than to be a million years away from Him. Y quiero terminar esta mañana con la serie de Sansón, Sé Fuerte. I want to finish today with the series of Samson of Be Strong. Y quiero que pongamos atención a las últimas enseñanzas que vamos a aprender acerca de la vida de Sansón. And I want us to pay close attention to the things that we're going to learn today according to Samson's life. Y quiero darle gracias a Dios por mi voz en inglés. And I want to thank God for my voice in English. Y Sandra es una de las muchas mujeres de la iglesia que yo admiro. She says that I am one of the ladies that she admires a lot at church. Ella siempre está dispuesta a servir a Dios. She is always willing to serve God. Y es de carne y hueso como todas nosotros. And she is flesh and bone like all of us here. Y ha pasado por muchas cosas, pero es de las que nos enseña vamos a mantenernos en el And Señor. she's gone through a lot of things, but she's one of the ones that shows us we're going to keep going forward. Es una de mis heroínas. Héroes. She's one of my heroes. Me va a hacer llorar. She made me cry. Y aparte, ¿verdad? Pues la tengo que apreciar porque es mi voz en inglés. And I have to appreciate her because she's my voice in English. Vamos a aprender acerca de Sansón. We're going to learn about Samson. Y vamos a hablar esta mañana de pequeños pasos hacia una gran destrucción. And we're going to learn about small steps towards big destruction. Pequeños pasos hacia una gran destrucción. Small steps towards a big destruction. Es la cuarta lección de la serie o la cuarta predicación de la serie. This is the 4th lesson of the series. Sé fuerte. It's be strong. Y al principio estaba un poco, ¿verdad?, dudosa de si predicaba esta predicación o dejaba que Milton o alguien más la predicara. I kind of had doubts at first whether I should preach this sermon or let Milton preach it, Porque se supone que es una serie para los varones. because it is a series for men. Pero la palabra de Dios es para todos. But the word of God is for everyone. Y entonces yo quiero que todos la recibamos. So I want all of us here to receive Pero it yo this quiero morning. decirle a los varones que Dios está hablando a sus corazones de una manera directa y especial But I want to tell you, men, that God is speaking to you directly and in a special way, a través de esta serie. according to this series. Y que tomes lo que Dios tiene para ti And esta mañana. I want you to take what God has for you this morning, Que el Espíritu Santo trate contigo, take it to heart, and let the Holy Spirit deal with you, porque Dios te ama mucho because God loves you a lot, y Él te quiere bendecir mucho. and He wants to bless you a lot. Es la única razón. That is the only reason. Dios te ama mucho God loves you, y Dios te quiere bendecir and mucho. God wants to bless you a lot. Las otras lecciones o predicaciones Other lesson series, hablamos acerca del nacimiento de Sansón we speak about Samson's birth. y vimos cómo su vida estuvo llena de tantos milagros y manifestaciones divinas. And we see that his whole life there was a lot of miracles and divine Manifestaciones. manifestation. Y como vez tras vez
en la vida de Sansón, ahí estaba la presencia de Dios. And we see that time after time, the presence of God was there with him. Y vimos a Sansón, como sus padres, de una manera milagrosa, el ángel de Dios, que es Cristo en el Antiguo Testamento. And we see that the angel of God, which is Jesus Christ in the Old Testament, came to his parents. Y les anuncia que va a haber un milagro en la vida de la madre de Sansón. And he announces to them that there's going to be a miracle in Samson's life. Y luego entonces el padre de Sansón, que se llamaba Manoah, And then Samson's father, which was named Manoah, él cree el mensaje que Dios ha dejado a su esposa. he believes the message that the angel left for his wife. Y él entonces también ve al ángel. Then he sees the angel. Y el ángel incluso delante de los ojos de ellos en fuego sube al cielo. And then the angel in front of their eyes descends to heaven in the form of fire. Y yo estoy segura que ninguno de nosotros ha nacido con estas manifestaciones tan maravillosas de And I parte de believe Dios. that all of us here weren't born in that manifestation. A lo mejor cuando a nuestros papás les anunciaron que íbamos a nacer o que estaba embarazada nuestra mamá. Maybe when they told our mother that she was pregnant, Era una vergüenza o era algo que querían ocultar. she was probably ashamed and she just wanted to hide it. Pero sea cual, aunque no haya venido un ángel a anunciar nuestro nacimiento, Maybe an angel didn't come and announce our birth. yo quiero que sepamos que todos nacemos con propósito divino. I want you all to know that all of us here are born with a purpose. Nuestra vida no es un accidente, Our life is not an accident. no es nada más, ¡puf! Algo pasó y nacimos. And it is not something just magical poof that we are born. Nacimos con propósito divino. We were born with a divine purpose. Nacimos con el propósito de parte de Dios de glorificarlo a Él. We were born with the divine purpose to worship Him. Para que todo lo que hagamos le honre a Dios. So that everything that we do honors God. Y esa fue la manera en que Sansón nació. And this is the way Samson was born. El nombre de Sansón significa rayo de sol. The Samson means a ray of sunlight, sunshine. Y eso quería decir que iba a traer mucha luz y mucha alegría donde él se moviera. And that means that wherever he was at, it was going to bring a lot of light and a lot of joy. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. And that is the same thing that God wants to do with us. Que donde quiera que vayamos That wherever we go y que donde quiera que nos movamos, and wherever we move to, nosotros traigamos la luz de Dios that we have Christ's light y in la us alegría de Dios. and the joy of God. Sin embargo, en la vida de Sansón Samson's life y en la vida de nosotros, and in our life, a veces damos pasos sometimes we take steps que nos llevan hacia lugares de destrucción. that take us to places of destruction. Y en lugar de alumbrar, And instead of us shining, apagamos, We- traemos oscuridad. we bring darkness. Y esto fue lo que sucede en la vida de Sansón. And this is what happens in Samson's life. Y vamos a empezar esta cuarta predicación And we're going to begin this fourth lesson en el capítulo 15, in Judges chapter 15, la última parte del capítulo. the last part of that chapter. Ya para entonces Sansón había cometido algunos pecados, In that time, Samson had already sinned. porque ahora le llamamos debilidades, Now we call it disabilities, weaknesses. Le llamamos errores, We call them errors, o le llamamos simplemente las cosas que queremos hacer. or we just call it just things that we want to do. Pero yo quiero decirle que son pecados. But I want you to know that those are called sin. Todo lo que nos aleja de Dios Everything that draws us away from God es pecado. is a sin. Y Jueces capítulo 15, In Judges chapter 15, versículos 19 al 20, verses 19 through 20, vamos a encontrar un tiempo en la vida de Sansón we're going to find a time in Samson's life. donde parece que él ha perdido la consagración a Dios. He has lost his consecration to God. Lo dedicado que estaba de consecrate. su santidad.
Y entonces él se encuentra en este lugar clamando una vez más a So Dios. he finds himself in this place crying out to God. And it says, then God opened up the hollow place in Lahai, and water came out of it. When Samson drank, his strength returned, and he revived. So the spring was called in Hakor. And it is still there in Lahai. Samson led Israel for 20 years in the days of the Philistines. Okay. Entonces, cuando Sansón nació, se le dio instrucciones When Samson was born, he was given direction de que él no debería de tocar algo que estuviera muerto he shouldn't touch dead things, y que no debería de tomar vino, and he wasn't supposed to drink wine. y la tercera era que no se debería cortar el pelo. And the third thing was he was never to cut his hair. Y esas fueron instrucciones especiales And these were special instructions, que iban a demostrar que él estaba apartado, separado para Dios. and that was going to demonstrate to everyone that he was separated for God. He was set apart for God. Y sabe, hermanos, que como iglesia nosotros debemos de tener señales de que somos apartados para Dios. And as a church, all of us here, we need to demonstrate signs that we are set apart for God. Ahora lo hacemos demasiado dramático en las cosas. We're very dramatic nowadays. Y decimos, es que son muy legalistas en la iglesia. We say that it's just that they're very strict at Es church. que me dicen que no haga esto, que no haga aquello, que no haga lo demás. At church, they tell me not to do this, not to do that. ¿Y sabe algo? And you know something? Ni siquiera le deberíamos de decir. And we shouldn't even question that. We shouldn't say Simplemente that. desde que conoces a Cristo That since the moment that you met God, y desde el Christ, momento que empiezas a leer la palabra, and the moment that you start to read the Word of God, el Espíritu Santo ya empieza a trabajar en ti the Holy Spirit begins to work in your y life, tú ya deberías de saber. and you should know better. Soy cristiano, I am Christian. soy un hijo de Dios, I am a child of God. soy parte del pueblo de Dios, I am a part of God's soy people. linaje santo, I am soy pueblo escogido I am a chosen city, y people. Entonces no debería andar pecando. then I shouldn't be sinning. Debería de haber cosas en mi vida que demostraran que soy de Dios. There should be things in my life that demonstrate that I belong to God. A veces nos queremos jugar a los espías Sometimes we want to be spies, y play spy. decir, no, es que para que el mundo no se sienta mal y pueda atraer a los que no son cristianos. We say, oh, just so the world doesn't feel bad and that I can attract people that are not Christians. Déjame decirte, al mundo no le importa de ti, The world doesn't care about you. pero a Dios sí le importa que demuestres que eres un hijo de But Dios. God does care that you demonstrate that you're a child of God. Y vas a poder ganar más al mundo cuando te portes como hijo de Dios, And you're going to win more lost souls when you act like a child of God que siendo hijo de Dios portándote como hijo del diablo. than being a child of God and acting like you're a child of the devil. Discúlpeme que estoy enojada con el diablo. Just forgive me, I'm a little angry with the devil. Solo voy a hablar un poquito fuerte esta So I'm going mañana. to speak a little rough this morning. Pero yo creo que Dios y la palabra lo merece que seamos más estrictos. I believe that God and the Word of God deserves that we be more strict. Lo que vamos a aprender esta mañana es que Sansón no cayó de repente. Well, we're going to learn today that Samson didn't fall right away into temptation. Él dio pasos He took small steps hacia su destrucción. to his destruction. Lo primero que encontramos, y ya lo vimos en las otras lecciones, en Well, las otras predicaciones, The first thing we find, and we already learned them in the few lessons that we were taught. él camina hacia una ciudad que se llama Tibna. He walks towards a place called Dimna. Tibna. Timna. Conté. Y en esa ciudad ve a una mujer And he sees a woman in that city, y se quiere casar con ella. and he wants to marry her. Y era una mujer filistea, una mujer que no era del pueblo de Dios. And she is a Philistine, a woman, and is not from his hometown. Y cuando va caminando para allá, And when he's walking towards the city, él mata a un león he kills a lion con la fuerza que venía del Espíritu Santo. with the strength that he had from the Holy Spirit. Porque Sansón, hermano, era como cualquier hombre. Si usted lee la historia, no
no era como que tenía los músculos bien grandes. If you read the story, Samson was just an ordinary man. He didn't have the big muscles. La gente decía, ¿qué secreto tiene Sansón? The people would say, what secret does Porque Samson no se la have? pasaba en el gimnasio levantando pesas. Because he didn't spend his time at the gym picking up weights. Mucho tiempo anduvo de vago de una ciudad a otra. He was just visiting town to town at times. Y iba hacia esta ciudad y mata a ese león. And he went towards this city and he killed the lion. Y luego en otra pasada que da, se acuerda que mató al león y va a ver el cuerpo. And then when he's coming back, he remembers that he killed the lion, so he goes back to see the dead lion. Y se da cuenta que hay un panal con miel. And he notices that there's a beehive with honey. Y lo toma. And he grabs it. Y el panal está contaminado con el cuerpo del león muerto. And the beehive is contaminated from the dead animal. Y entonces él, sin importarle, prueba la miel. And he doesn't care. He just starts to taste the honey. Y empieza a perder el voto, la promesa que le había hecho a And Dios. he begins to lose the promise that he made to God. La segunda ocasión, The second time, el segundo paso que da perdiendo su consagración, the second step that he takes to losing the commitment he made with God, es cuando se casa con aquella mujer que no era del pueblo de Dios it's that when he marries the woman that is not from the town of God, y hace una fiesta, and he makes this big old party, y es una fiesta para emborracharse. and it is a party just so that people could get drunk. Y entonces él pierde la segunda parte del voto de la promesa, que era no tomar. And he loses that second promise that he made to God Y of ya not drinking. y entonces solo le queda una señal de que él tiene un voto con Dios, y es So su cabello. he has one more sign that he promised himself to God, which is his hair. En este punto donde leímos en Jueces 15 los últimos versículos, In Judges chapter 15, what we read just now, como que Sansón empieza a reconocer, tengo que buscar a Dios he begins to recognize that he needs to seek God. y tengo un propósito de Dios. And I have a purpose from God. Y yo quiero decirle que cada vez que busquemos a Dios de todo corazón And I want to tell you that every time that we seek God with all our heart, y clamemos a Él con todo el corazón, and we cry out to him with all our heart, entonces Dios va a bendecirnos y a obrar a favor de nosotros. God is going to bless us and he's going to come to our rescue. Déjeme volverle a decir, cada vez que clamemos a Dios Every time that you seek God y le busquemos con todo el corazón, and we cry out and seek to him with Dios all our heart, va a obrar a favor de nosotros. God is going to work in your favor. A veces le decimos, pastor, ore por mí, Sometimes we say, Pastor, pray for me. ore por mí, Pray for me. ore hermana por mí. Sister, pray for me. Ponemos en Facebook, oren por mí. We put in Facebook, pray for Pero me. nunca oramos por nosotros But mismos. we never pray for ourselves. Nunca clamamos nosotros a Dios. We never cry out to Pero God. cuando tú te pongas a clamarle a Dios, But when you start to cry en out to lugar de God andar diciendo, ora por mí, and ora stop por saying, mí, pray for me, ora pray por for mí, me. tú ora y clámale a Dios you con todo pray tu and cry out to corazón. God with all your heart. Sansón hizo eso. Samson did that. Clamó y Dios hace un milagro. He cried out to God and God made a miracle. Dice que había una cuenca, un manantial, un spring, There was a spring y estaba cerrada. and it was closed. No podía salir el agua. No water flowed from it. Pero Sansón le dice a Dios, Dios, yo tengo sed. But Samson tells God, I am thirsty. ¿Y sabe qué hace Dios? And you know what God does? Dios abre la cuenca He opens that y spring sale agua para And- que tome Sansón. and water begins to flow so that Samson can ¿Sabes drink que it. no hay nada imposible para Dios? You know that there is nothing impossible No for hay God. nada imposible para Dios. There is nothing impossible for No God. hay nada imposible There para is Dios. nothing impossible for God. ¿Sabes dónde está el milagro? You know where the miracle lays at? Está en tu boca. It is in your mouth. Cuando le clamas a Dios When you con cry out todo to tu God with corazón. all your heart. Y esas áreas secas de tu vida And those dry areas in your life, y esas puertas que han estado and cerradas those para doors ti that have been closed for you, se van a abrir they're going to begin to cuando open tú clames a Dios. when you cry out to God. Sansón sabía el secreto. Samson knew the secret. En el mismos versículos que leímos,
In the same verses that we read, dice que después de que Sansón clamó a Dios, it says that after that Samson cried out to God, él juzga o es juez de Israel por 20 años. he is the judge of Israel for 20 years. Por 20 años. For 20 years. Diga conmigo, 20 años. Say with me, 20 years. ¿Sabe? 20 años son 7,305 días. Ajá, 7,000. 20 years is 304. 304 days. 304, 305. 300 Contando los años bisiestos, los leap days. Counting the leap days, it is between 7,305 to 7,304 days. Y Sansón por 7,305 días And Samson for 7,305 days, juzgó a Israel. he was Judge. he judged Israel. Lo dirigió. He directed them. Lo dirigía a Dios. He would direct them towards God. Peleaba por ellos. He would fight for them. Los protegía. He would protect them. Cumplía el propósito que Dios había establecido para ellos. He did the purpose that God established for them. Y sabes, hermano varón, And you know, brother, hermanos, Brothers. sabes, Dios te ha creado con ese propósito God has created you with that same purpose para que dirijas tu casa, so that you can run your household, para direct que your dirijas household, a otros a Cristo, so that you can direct others to Christ, para que dirijas tu propia vida, so that you can direct your own life, para que seas fuerte no en tus propias so that you can be fuerzas, strong, not in your own strength, pero en las fuerzas que te da Dios, but in the strength that God gives you, en las fuerzas que vienen del Espíritu and the Santo. strength that the Holy Spirit will ¿Sabes give you. que el propósito por el cual Dios te creó? You know the purpose that God created you for? Para que seas juez sobre tu casa, So that you can be judge over your para house, que protejas tu familia so de that you can contra del protect your enemigo, family from the enemy, para que les enseñes de Dios. so that you can show them of God. Y por 7,305 días, And for 7,305 days, Sansón lo hizo. Samson did it. Pero dice la palabra, But the word of God says, pero un día, it says, but one day, el día 7,306, it's 7,306, on the 7,306th day, a Sansón se le ocurrió Samson decided to regarla, just mess it all up, echar a perder todo. just to throw everything away that he worked for. ¿Y cuántas veces no hacemos lo mismo How many nosotros? times do we not do the same thing? Que vas caminando bien, That you're walking right towards God, estás cerca de Dios, you're close to God, conociste a Dios, you got to know God, Dios hizo milagros en tu God did a vida, miracle in your life, Dios hizo cosas grandes contigo, God did great things with you, pero un día but one day se te ocurre regarla. you just decide to mess it all up. Fuiste a un lugar que no deberías You ir. went to a place that you shouldn't have gone. Hiciste clic en una página que no deberías hacer You went clic. click on that computer site. Aceptaste un amigo o amiga en Facebook que no deberías haber aceptado. You accepted a girl or a guy friend that you shouldn't have never accepted on Facebook. Dijiste o hiciste o pensaste algo que no deberías You haber. did or you said something that you shouldn't have done. Pero un día. But one day, Y es aquí donde la palabra nos advierte que tenemos que fijarnos y tenemos que tener cuidado con nuestra vida. and it is here when the word of God just advises us, it warns us that we need to be careful of the decisions we make. Sansón no cayó, no pecó, no perdió, no se destruyó. De repente fue paso a paso. Samson's destruction didn't just happen one day. He took steps to get there. Y uno de Little esos steps. pasos And one of those steps fue provocar al enemigo. was to provoke the enemy. Vamos a leer lo que dice Jueces 16, 1 al 2. We're going to read what Judges 16 verses 1 through 2 says. One day, Samson went to Gaza where he saw a prostitute. He went in to spend the night with her. The people of Gaza were told, Samson is here,
So they surrounded the place and lay in wait for him all night at the city gate. They made no move during the night, saying, at dawn we'll kill him. Yo quiero decirte que los pasos que das en tu vida son muy importantes. I want you to know that the steps that you take in your life are very Y important. tú debes de preguntarte cada paso que tú das en tu vida. And the question that you should ask yourself is, every step that I take in my life, Tú debes de preguntarte hacia dónde me dirigen esos pasos. I need to ask myself, where are these steps taking me to? Ok, voy a la universidad. I'm going to the university. ¿Me acerca a Dios o me va a alejar de Dios? Is it drawing me close to God or is it pulling me away from God? Voy a coger un nuevo trabajo. I'm going to start working at a new place. ¿Me acerca a Dios o me aleja de Dios? Is it taking me closer to God or is it drawing me away from God? Voy a comprar una nueva casa o un nuevo carro, un nuevo vestido, lo que sea. ¿Me acerca a Dios o me aleja de Dios? If you're going to buy a new home, a car, or an outfit, ask yourself, is this going to take me closer to God or is it going to pull me away from God? Voy a ver este programa de televisión. ¿Me acerca a Dios o me aleja de Dios? I'm going to start watching this new TV show. Is it going to take me closer to God or away from God? Voy a ir a ver esta película. ¿Me acerca a Dios o me aleja de Dios? I'm going to go to the movies to watch this movie. Is it going to take me closer to God or away from God? Muchas veces nosotros hacemos lo que hizo Sansón, de provocar al enemigo. And many times we do the same as Samson. We provoke the enemy. Sabe que una cosa es saber que el enemigo no nos puede tocar si estamos cubiertos con la sangre de Cristo. It is one thing to know that if we are covered by the precious blood of Christ, that the enemy cannot touch us. El enemigo no puede hacernos nada cuando hemos creído en Jesús y nos cubrimos con su sangre diariamente. When we believe in Jesus Christ and when we cover ourselves with the precious blood of Christ, the enemy can't touch us. Pero otra cosa es hacer lo que hizo Sansón, ir a meterte a provocar al enemigo. But another thing is that when you know that it's wrong and you just go to provoke the enemy. Sabes, el enemigo todo lo que quiere es matarte, destruirte y robarte. You know, the enemy just wants to kill you, destroy you, and rob you. Y tarde o temprano, And sooner or later, lo que hagas para provocar al enemigo te va a alcanzar. whatever you do to provoke the enemy will catch up to you. El pastor ya lo dijo, nada más una. The pastor already said, maybe we say, oh, just one. Ando tan cansado, trabajé tanto este día, nada más una. You say, oh, I'm so tired, I've worked all day, I'll just drink one. Oh, nada más una de estas películas, nada más una. Or maybe you Para say, aprender algo. maybe I'll watch one of these movies just so I can learn something. Oh, nada más este día voy a ir a este lugar. Or maybe you say, just today I'll just go to that place that I should. Nada más una. Just one time, Un paso, just one step, un día, one day, destruyeron a Sansón. it destroyed Samson. Y el enemigo va a estar siempre esperándote para destruirte. And the enemy is always going to wait for you to destroy Lo you. hicieron con Sansón. They did it with Samson. Él fue y pasó la noche con aquella mujer He went and spent the night with this woman, y los enemigos estaban and esperándolo. his enemies were waiting for him. Y luego el enemigo se quedó dormido The enemy fell asleep, y Sansón despierta a medianoche and Samson wakes up in the middle of the night, y se levanta and he gets up, y él se da cuenta, pero no ha pasado nada, Dios no me ha hecho nada, todavía tengo mucha fuerza. he says, well, nothing's happened. I still have a lot of strength. God hasn't done anything. Y todavía burlándose del enemigo, And he's still making fun of the enemy. toma las puertas de la ciudad. He takes the gates of the city, Y no estamos hablando de puertas de madera and we're not talking about just any wooden door, o que parecen madera. or they look like Estamos wood. hablando de las puertas de una ciudad fuerte. We're talking about the doors of a city, a big metal. city. They're iron. No sé, 1 tonelada, 2 toneladas, 1000. They're very heavy iron doors. Y las levanta y las saca. And he just picks them up and takes them out of Y the va y ground. las pone sobre un monte. And he goes and he puts him over a mountain. Y se burla de ellos. And he's making fun of his Y el enemies. enemigo está más enojado And que the nunca. enemy gets angry. El enemigo quiere alcanzar a Sansón y controlarlo y aprisionarlo. Samson's enemies want to capture him and just... Y yo quiero decirte, hermano, And I want to tell you,
que si tú sabes que eres un hijo de Dios, if you know that you are a child of God, no andes jugando con el pecado. don't be playing with sin. Está bien, puedes decir, voy a Nueva Vida. That's fine. You can say, I go to New Life Fellowship Church. Está bien, puedes decir, los pastores Gómez son mis pastores. That's fine. You can say, Pastor Gomez and Pastor David are my pastors. Pero si andas jugando con el pecado, But if you're playing with sin, si andas jugando con el enemigo, if you're playing with the enemy, no digas que eres un hijo de Dios. don't say that you're a child of No God. digas que eres cristiano. Don't say you're a Christian. No te estés burlando de Dios. Don't be making fun of God. Porque Dios no puede ser burlado. You cannot make fun of Y God. todo lo que el hombre siembra, Everything that you sow, eso es lo que va a cosechar. you will reap. El pecado no es para jugar. The sin is not for us to El play with. enemigo no es para jugar. The enemy is not for us to play with. Debes odiar al enemigo. You should hate the enemy. Debes odiar el pecado. You should hate sin. Y debes amar a Dios con todo tu And you should love corazón. God with all your heart. Y debes de empezar a caminar pasos And you should start walking steps que te acerquen a Dios that draw you close to y God no que te alejen de and Él. not that pull you away from La God. Biblia dice en 1 de Corintios 10:12, The Bible says in 1 Corinthians 10:12, 1 de Corintios 10:12, so if you think you are standing firm, be careful that you do not fall. ten cuidado de no caer. Be careful and don't fall. Yendo para el culto infantil, As you walk towards the back to the children's hay church, una bajadita there's a little step there, y ahí dice, cuidado. and it says there, caution, be Y hasta careful. tiene algo para proteger de And resbalarse. there's something there also that'll protect you from Pero falling and muchos slipping. van caminando distraídos But many people walk back there and they're not paying y se han attention caído. and they have fallen. Y la Biblia te advierte, And the Bible is warning you. si piensas estar If firme, you think that you are firm, mira que no caigas. be careful and do not fall. Mira que no Be caigas. careful and do not fall. No estamos jugando a la iglesia. We are not playing church here. Esto es cuestión de vida o muerte. This is life or death. Si te mueres hoy, ¿a dónde vas? If you die today, where will you Si te go? mueres hoy, ¿a dónde vas? If you die today, where will you go? El diablo está esperándote. The para devil is waiting destruirte, for you, para matarte to kill you y para alejarte de Dios. and to separate you, draw you away from God. Sansón es una de las lecciones más visuales que podemos tener acerca de no jugar con el enemigo. Samson's story is just a story, just to show us a visual story that we shouldn't play with sin. La segunda error o segundo paso que Sansón da para ir a su destrucción The second step Samson takes towards his destruction, es que justifica su antiguo pecado. he justifies his sin, his past sins. Él lo trata de explicar, de analizar. He tries to rationalize it. Y vamos a leer Jueces capítulo 16. Judges chapter 16, verse 4. It said, sometime later, he fell in love with a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. The rulers of the Philistines went to Delilah and said, see if you can lure him into showing you the secret of his great strength and how we can overpower him so that we may tie him up and subdue him. Okay. Y Sansón vuelve a cometer el mismo error que ha cometido. So Samson, once again, does the same error as he's done before. El mismo pecado. He sins again. La primera vez se enamora de una mujer y se casa con ella a pesar de que sus papás le dijeron que no. The first time he marries this woman, even though his parents told him not to. La segunda ocasión va y se acuesta con esta prostituta. The second time he goes and he lays with this prostitute. Después de 20 años de haber juzgado a Israel. After 20 years of leading the Israelites. Y ahora, por tercera ocasión, And now for the third time, él vuelve a caer he falls again en su mismo pecado in his same sin con una mujer. with another woman. Y vez tras vez And time after time,
Samson está tratando de justificar. And he's trying to justify his sins. Él dice, pues lo merezco, he juzgado a este pueblo por tantos años. He says, I deserve this. I've led this town for many years. Aquí las israelitas están muy feas. Allá me gustan a mí las de filisteas. The Israelites, I don't like them. The young ladies are uglies. I like the Philistines. Yo mejor prefiero allá, ¿verdad? Están más atractivas, se arreglan más. I like the Philistines because they're more pretty and they dress up. Y las 3 veces cayó por lo que veía. And all those 3 times he fell because of what he saw. Todo el tiempo él trató de estar analizando, no va a pasar nada. Y a mí me parece, hermanos, cómo estamos viviendo la iglesia ahora. He tried to justify all his sins, and I feel that this is the way the church is living nowadays. Ay, hermana, ya no es pecado andar aquí, andar allá. Hey, sister, it's not a sin to be here or to go there. Hermana, ya no es pecado ponerme la faldita tan raboncita, el vestido tan escotado, todo mundo lo hace. Sister, it is not a sin to wear a little mini skirt or to show my body off. Ya no es pecado andar viendo un poquito una novelita ahí, una película que tenga un poco de pornografía, no es pecado. Todo mundo lo hace. It is not a sin to see a rated R movie or a rated X movie. Y déjeme decirle, hermanos, si es. It is. Let me tell you, Si it es is. pecado. It is a sin. Si es pecado. It is a sin. Todo lo que nos aleja de Dios y que no le da la gloria a Dios es pecado. Everything that pulls us away from God and doesn't bring God the glory is a sin. Dime si puedes sentarte y orar por los alimentos con una cerveza y en un lado un Tell vaso me if de you vino. can sit down to eat and pray for your food with a beer right there next to you. Dime si cuando traes tu vestido todo acá arriba te puedes hincar a gusto y poder alabar a Dios Tell me- o levantar las manos para alabar a Dios. Tell me when you're wearing a mini skirt, can you kneel down and pray and pray and worship God, and when you raise your Dime hand? si cuando estás ahí viendo lo que no debes de ver, puedes sentir la presencia del Espíritu Santo. Tell me if you're watching something on TV that you shouldn't be watching, you feel the presence of No God. tratamos de justificar. We try to justify Es things. que es muy anticuado esto. That's old fashioned, we say. Es que ahora se tardan mucho en la iglesia. They take forever at church. Es que ahora que no están cantando bonito. They're not singing good nowadays. Hermanos, tenemos que entender que no podemos estar jugando con el pecado. We need to understand that we cannot play around with sin. No podemos estarlo racionalizando, pensando, tratando de analizar y esto sí y esto no. We need to understand that we cannot justify sin. Si te aleja de Dios, If it draws you away from God, es pecado. it is a sin. Si te aleja de Dios, If es pecado. if it draws you away from God, it pulls you away from God, it's a sin. Y no tienes que venir y decir, hermana, ¿me puede medir la falda? No, no se trata de eso. Oh, and you cannot come to church and say, sister, can you just measure Ajá. my skirt? O hermana, ¿me puedo tomar una que no tenga alcohol? Or can I drink one that doesn't No have se trata alcohol de in eso. it? It is not about that. El Espíritu Santo que vive en mí This Holy Spirit that lives in me, es el Espíritu Santo que vive en ti it is the same Holy Spirit that lives in you, y Él te puede dirigir a santidad and He can direct you to holiness, y Él te puede dirigir a la presencia de Dios and He can direct you to the presence of God. si tú quieres. If you want. Si tú quieres. If you want. Gracias por los 3 aplausos. Thank you for the 3 amens. El tercer paso fue que Sansón asumió que su desobediencia no tendría consecuencias. The third step was Samson assumed his disobedience would never cost him. Y este punto como me llena mi corazón. And this point here just fills my heart. Porque a veces malentendemos la gracia de Dios. Sometimes we misunderstand God's grace. Dios todo lo que quiere para nosotros es bendecirnos. All God wants for us is just to bless us. Dios quiere bendecirnos. God wants to bless us. Todo lo que Dios quiere, hermanos, es bendecirnos. All that God wants is just to bless us.
Sansón asumió que su desobediencia no tendría consecuencias. Samson assumed his disobedience would Y never vamos have a any leer la consequences. historia en Jueces capítulo 16, versículos 20 y 21. Judges 16:20 through 21 says, Then she called Samson the Philistine, are upon you. Then she called Samson, the Philistines are upon you. He awoke from his sleep and thought, I'll go out as before and shake myself free. But he did not know that the Lord had left him. Then the Philistines seized him, gouged his eyes, and took him down to Gaza. Bind him with bronze shackles. They set him to grinding in the prison. Okay. Conocemos la historia, ¿verdad? Conoce a Dalila. He meets Delilah. Y ya lo había hecho una vez con la mujer en Timna con la que se había casado. He did it with this woman that he married. Y no había pasado nada. And nothing had happened to him. Tomó de león muerto la miel y no había pasado nada. He got from the dead animal the honey and nothing happened to him. Había estado emborrachándose, tomando vino y no había pasado nada. He was getting drunk with wine and nothing had happened. Había ido a acostarse con la mujer prostituta y no había pasado He went to go nada. lay with this prostitute woman and nothing happened. Pero esta ocasión, But on this occasion, él conoce a Dalila he meets Delilah. y Dalila es una mujer astuta, And Delilah is a very, muy tricky. she's a tricky woman, conniving. Y era una mujer muy atractiva como las que a él le gustaban. She was very beautiful, just the way he liked his women. Y muchas ocasiones, hermanos, la mayoría de las veces un poquito de placer. And many times we say just a little bit of pleasure, Algo que nos atrae mucho, something that catches our attention, pero que nos aleja de Dios. but that draw us away from God. Puede ser los pasos hacia nuestra peor destrucción. It can be the steps to our greatest destruction. Y Sansón creía que nada le iba a pasar. Samson believed that nothing was ever going to happen to him. Todavía está ahí con Dalila He's there with Delilah, y 3 veces ella le pregunta cuál es el secreto de su fuerza. she asked him 3 times, which is your secret for your strength? Y también por esta razón yo creo que Sansón no era así tan fuerte como nosotros nos lo imaginamos. And for that very reason, I believe that Samson wasn't a strong, big O big sea, no man. tenía así tanto músculo. He didn't have big muscles. Porque Dalila le decía, óyeme, a ver, ¿dónde está tu fuerza? Because she was questioning him, No se le where is veía. your strength? Because she couldn't see it. Y tenía que haber un secreto. So there was a secret there. Y él se lo confiesa a Dalila. And finally, he confesses it to Delilah. Si cortan mi cabello, If you cut my hair, entonces se me va mi fuerza. then my strength would leave me. Era lo último que le quedaba. That was the last thing that Samson Como had señal, left as porque a sign. la fuerza no estaba en el cabello, Because the strength wasn't in his hair. era en la señal de que él estaba consagrado a Dios. It was the sign that he was committed to God, consecrated to God. Y entonces él le confiesa a Dalila He confesses to Delilah, y el enemigo ya había sido provocado, el enemigo ya andaba detrás de él. the enemy had been provoked, so the enemy was after him. Y cuando Samson se levanta, So when Samson gets up, él cree que va a poder vencer a los enemigos como siempre, he thinks that he is going to be able to defeat the enemy like before, pero esta vez no puede. but this time he can't. Y se engañó a él mismo. He deceived himself. Esta vez él no pudo vencer al enemigo. That time he couldn't overcome the enemy. Lo ponen con cadenas, So they put shackles over him. lo llevan a la prisión, They take him to the prison. le sacan los ojos They take his eyes out. y luego lo ponen a moler en trigo, semilla en un molino. Lo ponen ground. They put him to grind the wheat. Y ahí se pasa su vida. Yo no sé cuánto tiempo pasaría He ahí. spent his life there. I don't know how long it was that he spent there. Pero la Biblia da un versículo que a mí que me gusta mucho. The Bible gives a verse that I love a lot. Y déjeme encontrarlo. Jueces 16:22.
Jueces 16:22, que nos va a llevar a la última parte de la predicación. This is going to be the last, that's going to take us to the last part of our lesson. It says, but the hair on his head began to grow again after it had been shaved. Fíjese, no me lo quiten de aquí, por favor. Dice, pero el cabello en su cabeza empezó a crecer otra vez después de que había sido rapado. It says, but the hair on his head began to grow again after it had been shaved. Pero el cabello en su cabeza empezó a crecer otra vez después de haber sido rapado. But the hair on his head began to grow again after it had been shaved. Y sabe, esto es una de las cosas que a mí me mueve mi corazón de parte de Dios. This is one of the things that from God that moves my heart. La gracia y la misericordia de Dios sobre nosotros siendo tan pecadores y cabezones como era Sansón. God's mercy and grace over our life even though we're hard-headed. A pesar de todos nuestros pecados, Even though we have sinned, la misericordia tan grande de Dios. God's mercy is huge upon us. Dice la Biblia que el cabello le volvió a crecer a Sansón. The Bible says that Samson's hair began to grow again. Se lo habían rapado y era la mayor vergüenza que él podía tener. They shaved his head off, and that was the most embarrassing thing for Samson. Fíjese, yo creo que Dios le hubiera podido haber dado ojos nuevos a Sansón. I believe that God could have gave Samson new eyes. Yo no tengo ni la menor duda del poder de Dios que le hubiera podido dar nuevos ojos a Sansón. I do not doubt God's power that he could have gave Samson new eyes. Pero Sansón no necesitaba ojos. But Samson didn't need eyes. Fueron sus ojos los que lo hicieron caer. It was his eyes that made him sin and fall. Sansón necesitaba el poder del Espíritu Santo. Samson needed the power of the Holy Spirit. Sansón necesitaba volver a consagrarse a Dios. Samson needed to dedicate himself Y era back lo to que Christ. significaba su cabello. Era lo que significaba And su that's what cabello. his hair meant. Eso era lo que simbolizaba. Soy consagrado de Dios. That's what his hair symbolized. He was consecrated for God. ¿Sabe? El cabello crece, no sé, en pulgadas, son 15 centímetros, algo más o menos así. The hair grows 15 centimeters. Ajá. Más o menos 15 centímetros, más o About menos algo así. 15 centimeters, something like that. Al año A year. es más o menos el tiempo que tarda el cabello. That is how long our hair takes to grow. Y Sansón, yo no sé cuánto tiempo pasó. I don't know how long it took for Samson. Yo no sé si pasó un año, I don't know if a year passed by. 15 centímetros, Maybe 15 centimeters of 2 his hair. años, 2 years. maybe 30 Maybe centímetros, 30 centimeters of his hair grew. 3 años, 3 years. no sé. I don't know. No sé cuánto tiempo pasó. I don't know how long it took or Pero time passed. Sansón hizo 3 cosas But Samson did 3 things que le regresaron la fuerza y le regresaron la presencia de Dios a that su vida. returned God's presence to his life and the strength to his body. Le empezó a crecer el cabello. His hair began to grow, Quiere decir que esperó en Dios. and that he waited upon God. Y si algo tenemos que hacer como iglesia, And if hermanos, there's something that us as church need to do, es no perder la esperanza en Dios. it's not to lose hope in God. Cualquiera que sea tu situación, Whatever your situation may be, yo te voy a decir, I'm going to tell you, por más que me duela mi corazón, even though my heart is going to hurt, nosotros como pastores, us as pastors, ¿qué más quisiéramos we would love que tener una varita mágica to have just a y magical wand decirte que se resuelva tu and problema? for your problem to just go away? Que aparezcan los miles de dólares que Just, necesitas. just give you $1,000 that you need. Que desaparezca tu cáncer. That your cancer would just go away. Pero nuestro trabajo But our job es darte la palabra de Dios, is to give you the word of God, darte las advertencias, just to warn you of the things, a darte las promesas. give you the promises. Tu trabajo Your job es buscar a Dios is con to seek todo tu God with all your corazón. heart, Esperar en Él. is to wait upon God. Que no se pierda la esperanza en Dios. Don't lose the faith in God. Don't Por lose your hope. favor, por favor, no voltees a ver de dónde viene tu milagro de tu vecino. Don't turn around to look at your neighbor to see where his miracle is coming No from. esperes que venga tu milagro de tu jefe que te preste dinero.
Don't wait upon your boss to give you money for your miracle. No esperes que hasta que vaya el pastor y pueda orar por ti. Don't wait for the pastor to be able to go pray for you. No, espera en Dios. Wait upon God. Dijo el salmista, espera en Dios porque aún he de alabarle. Levanta tus ojos a Él. Raise your eyes to God. La otra cosa que regresó la fuerza a Sansón fue que clamó a Dios. The other thing that gave Samson back his strength is when he cried out to God. Y yo ya te hablé de eso hace un momento. And I just talked to you about that a little while ago. El que clama a Dios le responde. Those that cry out to God, God will answer you. Dice la palabra, clamé a Jehová y Él me oyó. The word of God says, I cried out to God and He heard Clamé me. a Jehová y Él me oyó. He cried out to God and God heard him. Sabe que lo que Dios está esperando es que su pueblo clame a Él. You know what con God is todo su waiting for is for corazón. his people to cry out to Him. Sabe que Dios solamente está esperando que tú digas, Dios, te necesito. God is just waiting for you to say, God, I need you. Dios, ya no puedo más. I can't do this alone. Dios, ya no puedo en mis propias fuerzas. I can't do it with my own strength. Te necesito a I ti. need you, God. Y lo tercero que And the hizo third thing that Sansón Samson did fue darse cuenta que no era su fuerza, era la fuerza del Espíritu Santo. is when he realized that it wasn't his strength, it was the strength through the Holy Spirit. No es con poder y no es con fuerza, es con el Espíritu It is Santo. not by power or strength, it is by the Holy Y Spirit. cuando la iglesia entienda, And when the church understands, cuando los varones entiendan, when the men understand, cuando las mujeres when the entiendan, women understand, no es por cómo yo soy it is not because of how I am o por qué tanto peso levante or by how much weight I can lift o qué tantas dietas or haga. how many diets I do. Es por el poder It de is Dios, by the power del of God Espíritu Santo. And the Holy Spirit. Es porque nos acerquemos a Él con todo nuestro corazón. It is because we draw closer to Him with all our heart. Cuando uno predica, una de las cosas que nos gusta a los predicadores es usar ilustraciones. One of the things of us that we like is the illustrations when we preach. Y hay una ilustración que a mí me gusta mucho. And there's this illustration that I like a lot. Pero luego cuando buscamos las ilustraciones, But when we find when we are looking for the illustrations, nos damos cuenta que hay diferentes versiones. we find out that there's different versions of them. Y esta que les voy a contar, yo encontré dos versiones. And this is the one I'm going to share with you. I found two different versions. Y les voy a platicar las dos. And I'm going to share both of them with you. Es una ilustración. It's just an illustration. Se cuenta que hubo un hombre There's a saying that there is a man, y este hombre quería vender su casa. and this man wanted to sell his house. Y una pareja de recién casados, jóvenes, querían comprar una casa. And there was this couple that had just got married and they wanted to buy this house. Y pero como eran jóvenes no tenían mucho que ofrecer y querían hacer un buen negocio, un buen trato. And since they were young, they didn't have a lot to offer, so they wanted to do Good deal. a good deal. Y entonces le pregunta al hombre, bueno, denos un buen precio por la casa y se la podemos comprar. And the couple tells this man, well, give us a good deal and we'll be able to buy it. Y el hombre les dice, ok, yo les voy a dar un buen precio, pero ustedes van a firmarme que yo puedo poner en su casa, dejar en su casa este clavo que está allí en esa pared. Okay, we're going to sign a contract. I'm going to give you a good deal, but you're going to allow me to put a nail right here in your wall, on the wall. El clavo ya estaba ahí en la The pared. nail was already in the wall. Y ustedes me van a permitir, toda la casa es suya, pero allí es donde está ese clavo, ese va a ser mío. The man told him, the whole house is yours, but right there where the nail is at, that's mine. Y la pareja estaba muy contenta, seguro, no hay problema. ¿Qué mal nos puede hacer un clavo en la pared? No hay And the ningún couple thought, problema. sure, why not? I mean, what harm can a nail do for us? Y firmaron. And they signed it.
Y entonces apenas se acababan de mover a la casa and they had just moved in their house. cuando, como a eso de las 5 de la tarde, It was about 5 o'clock in the afternoon. tocan a la puerta They knock on the door, y era el ex dueño de la casa and it was the owner of the house. y les dice, disculpe, nada más vine a colgar mi saco en el clavo. He says, "Oh, excuse me, I just come to hang my coat on the nail." Y luego la pareja bien contentos siguieron arreglando su casa, el hombre se fue. And the couple, they were happy. They just, went about fixing their house, and the man left. La primera noche que pasan ahí en la casa, The first night that they were there in their home, como a las 12 de la medianoche, la 1 de la madrugada, maybe it was 1 o'clock in the morning, y tocan a la puerta, and they hear a knock on the door, y era el ex dueño, and it was the ex-owner y again. les dice, disculpe, vengo solamente a tomar mi saco para llevármelo. "Oh, excuse me, I'm just here to take my jacket so I can take it with me." A las 5 de la mañana, 5 o'clock in the morning, toca el dueño, el the ex dueño, ex-owner knocks on the door again. y les dice, disculpen, vengo a colgar ahora "Oh, mi excuse me, sombrero. I'm going to hang my jacket back up on the nail Y sucedió or the así hat." diariamente por un mes. And he continued to do this for a whole month straight. Y aunque estaban desesperados, And they were frustrated. enojados, no podían decirle nada, había un contrato. They couldn't tell him anything because they signed a contract. Un día llega el dueño, el ex dueño, One day the ex-owner comes again. trae un pedazo de jamón. He has a big old ham. Dice, no tengo dónde poner este jamón. He says, "I don't have nowhere to put the ham Me in. acordé de mi clavo, I remembered about my lo vengo a colgar nail. aquí. I'm going to hang it there in my nail." No podían discutirle. They couldn't argue with him. Habían hecho un contrato They con did él. a contract with this man. Aquel hombre ya no volvió a aparecer en la casa por mucho tiempo That man didn't come back again for a long time. y el jamón echado a perder. And the ham was there Les rotting. apestó la casa, Their house began to les smell. descompuso la pared, They destroyed the wall, las moscas, the flies, el olor, the smell, lo horrible que había quedado the la ugliness situación. because of the ham that stayed there. Déjeme decirles la otra versión. Now let me tell you the other version. Es la misma pareja, It's the same couple. es el mismo señor que quiere vender la casa. It's the same man that wants to sell the house. Compran la casa, They buy the house, pero el trato se hace de palabra but the contract is verbally. y el hombre deja el clavo allí. The man leaves the nail there. Igual llega a las 5 de la The tarde, same. He comes at 5 o'clock in the luego a morning. las 12 de la Then noche at 12 o'clock at y night. luego en la madrugada Then again at 5 in y the así morning. por varios días, And he continues to do the same thing for a few days. hasta que un día Until one day, el hombre de la casa the man who bought the house se para enfrente de aquel ex dueño stands in front of the ex-owner y le dice, ¿sabe qué? and he tells him, "You know what? Ya no queremos que regrese a I don't want nuestra you casa. to come back to my house. Ya no queremos que regrese a nuestra I casa. don't want you to come back to my house." Y el ex dueño le dice, pero es que es mi clavo. And the ex-owner says, "But that is my nail. Y en ese clavo puedo hacer lo que yo quiera. And in that nail, I could do whatever I want." ¿Ah, ese es su clavo? The owner said, "Oh, that is your nail?" Entonces va aquel joven, aquel señor, el nuevo dueño de la casa, coge un martillo. So the new owner goes and gets a hammer. No le dio al ex dueño en la He didn't hit cabeza. the ex-owner. Lo saca el clavo de la He took pared the nail out of the wall y le dice, tenga su clavo and he tells him, y váyase de mi casa. "Here's your nail. Get out of my house." Hay dos aplicaciones. There's two applications. Puede ser una donde tú has hecho un contrato con el diablo There could be that you made a contract with the devil y tú dices, no lo puedo quebrar con él. and you say, "I cannot break the contract." Y él ha apestado tu vida And he has stunk up your life y la ha destruido. and he has destroyed your life. Pero yo tengo buenas noticias para ti. But I have good news for you. En la cruz del Calvario, On that cross in Calvary, Cristo murió Christ died para acabar con todos los decretos del enemigo. so that all the contracts of the enemy would just be Todos finished. los contratos que All of your hiciste con el contracts that you enemigo made with the devil are finished. y que te acusaban y estaban en contra tuya, And they were against you. todos fueron destruidos en la cruz del They were all Calvario. destroyed on that cross when Jesus Es más, died. en el cuerpo de Jesús On Jesus' body, quedaron las marcas de esos clavos que simbolizan el pecado. all the marks of those nails symbolize the sin. O puede ser la otra versión. Or it could be the other version.
The other Que tú seas illustration. fuerte en el You poder need to de be Dios. strong in the power of God. Y te levantes en tu casa, en la iglesia, en tu trabajo, en tu vida. And you rise up at your home, at church, at your job, or in your life. Y que tú le digas al diablo, And you tell the devil, llévate tu mugre clavo. take your nail, Llévate el pecado. take Yo the no lo sin. quiero más I en don't mi want it no vida. more in my life. Porque yo soy un hijo de Dios. Because I am a child of Yo God. soy una hija de Dios. I am a daughter of Y God. ábrele la puerta. And open the door Que se largue con su clavo. and let him get out with Porque his vas a nail. servir a Dios. Porque eres fuerte. Quiero que te pongas. I want you to stand.